Hi everyone. Here we are again, another year, another term, not another year, another term. And I'm so happy to be part again of your learning. And again, for those of you who have known me, no need for a lot of introduction, but for those of you who are new students, I know we have new students. So I will tell something about myself later. So this is a class orientation about uh, I'm going to orient you as what we're going to do and how we are going to participate in this learning process that we have. You have uh, two subjects with me. We have IO, no, GE Elect 12, that is Philippine Indigenous Communities. And then we have IO, that is IO 11, Peace Education. Peace Education. So again, another term for us. Maybe we have some lapses over the past term, and maybe me as your teacher, the past term, I guess most of you are first years. So last term we have some experiences, maybe not very desirable experiences. Most of you nag-message ako late, very late already. I passed my grades already. Sir, why I akong grado inani? And then some of you I interviewed already. So dili na to mabalik ang past, but we have to learn from it. I should say I'm so sorry for those of you nga wala gid ako matabangi because I cannot do anything. So na nag-message ako, sir, I passed a lot of pass na ko sa akong modules ngano inani akong grado. So I check, do thorough checking. So naagi day mga kakulangon. We have a lot of lapses during the time. Modules didn't arrive to me, or your modules go to other instructors, and me myself, I don't want to look mangita pa ako sa mga modules sa mga estudyante. So unsa akong nadawat mura na, and then some of you didn't pass the videos and some other requirements, so naagi mga kakulangon. But we wanted to improve this term. You are learning with me again. I am your instructor and you will be my students. Most of you, as I've said, are first years. Na yung mga uban nga na you have studied with me. And before, when you have face to face, we have second years not aligned. Mga second years, yeah, second years non high school, first year non high school, or second year non high school. I have few names here nga akong nailhan gawa sa mga first years. So I hope na we will be another memorable term this semester. So as part of our orientation, I'm going to discuss to you the things that we need to know and you need to know on how to do our classes this term. So first, for those of you who are new with me, itong mga baguhay pa lang, as far as I'm concerned, ako'y nabalaan nga duha ka mga estudyante nga bagong estudyante na to as far as I'm concerned. But I'm going to, anyway, wala man ta, supposedly kay mag-ila naman ta, katong duha unta, kung naapatay face to face, sila magtindog, sila mag-introduce sa ilang kaugalingon. But anyway, you're there, you're watching me, so we cannot do that. So I'm just going to introduce myself. I am Mr. Eric Bray Macanin. I am from Don Carlos Bukidnon. I'm teaching in our school for about 2 years already. Baguhay pa lang. But my teaching experience is more nearly 15, running 16 years sa field of teaching. Most of the years sa lain nga nasod. And now I'm here teaching. Most of my subjects are social sciences. So social sciences because I graduated in Central Mindanao University with a degree of Bachelor of Arts in History. And then I have my education degree in Valencia, Iron B. Antonio College, IBA. So after that, after abroad, came home, and then my first school
after ni uli ko is PBCC, and I love it. I like to stay here, and I love my job. I like sharing my ideas to you. So most of my experience teaching is younger kids. So kanang inyong tudluan pohon, you'll be teaching because your classes are, or your course is Bachelor in Education, major in BSED, major in Early Childhood Education. So uh, most of my teaching years will be are younger kids. Pero ang tudlo po ko mga adults. So all levels of students na akong nagian, and I am thankful for that because I have gained those experience in sharing my knowledge. So I'm the type of teacher not very an orthodox teacher, meaning dili ko type to teacher nga pareha sa kadaghanan sa uban ng mga old-fashioned teachers. I have different style, different. So kung face to face unta ni, mas ma-enjoy nato ang learning together. But since we are in a modular way, ako ang paningkamutan, maningkamutan, we will have fun learning together. Most of you receive your modules already, so yung nakita, some fun ani ni Mr. Makanim, no? Ato na siyang i-discuss one by one later sa ato ang guidelines. So here we go. As I've said, if you have no subject with me, no need for me to watch. But if you're watching, just for the information's sake, you're welcome to my class orientation. So ang atong subjects, once again, indigenous communities in the Philippines, or Philippine indigenous communities. So background ani, ato ni siyang matunan sa first natong module. Sunod na ko nga discussion. Sunod, we have peace education. So duha ka subject, no? Duha lang ka subject ang inyong matunan sa kuha o makuha sa tuwa. So I hope these two subjects, you will do your best and you will do as if nga kamo graduating na o ikinahanglan yun. So I would be happy to give uno nga grado, no? Pero for those of you who are deserving. And I will not hesitate as well to give 5, and most of you knows already. Nga dili jud ko magduha-duha. One reason is I am one of the kanang few instructors of BSED nga mo screen sa mga estudyante, because we wanted to produce quality students, quality graduates sa BSED, sa Bachelor's in Education, Early Childhood Education. So we wanted to we have to have our standards. So this today I'm going to discuss to you how we will do it. Actually, very easy lang in class. Act as if you are students, and it's not as if. Act that you are a student, and I will act as a teacher. So a symbiotic relationship lang na mga kakulangon nako, i-inform me, and I will kanang punan ako. Kung mo'y kakulangon, ako lang punan. So but I will not be spoon feeding you. Okay, most of the sa atong educational system na spoon feeding, no? Spoon feeding. I am one of the instructors kanili. I want you to use your imagination. I want you to use your kaugalingon nga mga educational freedom, di ba? Educational freedom para makita ninyo kung unsay inyong mahimo. Kay kung ilimit lang nako mo sa unsay akong gusto, then that is not freedom at all. I would like you to do kung unsay inyong makaya. I don't want you to limit what you can do. So why is it essential? The subjects we will discuss in the first module discussion, and I'm be doing module discussion, and every topics I'm going to do discussion aron nga mag-guide mo. Kung dili mo ganahan magtanaw sa kuha kay sumo na kay si sir magsige istorya, it's okay as long as you can do your module output, and we don't have problem. And most maybe mo inyong mapasangilan, which is very overrated ng mga pasangil, no? Kanang walay signal nya COVID manggo, dili ko kadto dinha, no, na wala na siya nga unacceptable na siya nga kuan nowadays, because ultimo ang mga tuwa na sa kalasangan
na sila ilang kaugalingon nga signal, no? They can travel. So ang pandemic at first muratag natuok, but this time bisag usaw na to dili sa mga tao nga dili mo gawas, dili mo duani, mo ani naagyud. But I'm not saying you're going to do and you're going to break the law, but what I'm saying is we will be vigilant and we will take care of ourselves. At the same time, we can do our requirements, we can do for educational purposes, right? So to move on, I would like to share to you the guidelines that we're going to do, or how we can be progressive in these subjects, in my subjects, how we can learn together. So if you have your modules with you, I have printed it, the guidelines, no? Second page, course guidelines. These will be the guidelines that will help us create a productive learning environment. So productive meaning dili lang kay magpasa mo sa inyong modules. No, or module outputs. They will have a productive. But pasabot na gid mo natun-an bisan todo modular. Medyo lisod jud class, lisod jud. Kinaay mga kakulian, mga problems along the way. But if we focus on the problems, we focus on the negative side, and then we cannot move on. But if we have negatives, we have positive, and then we focus on the positive side, then the negatives will just okay na siya, naamagin na negative, but we can continue on, right? So first, I've printed in your modules, we have students are expected. This is what we expected from you as students. Una din kay modular man ta, so gikinahanglan mo magpasa sa inyong module. Before, I have evaluated few students. Ang ilang kulang lang yun is ang pagpasa rin sa module, kay mo ora magani trabaho ang magpasa sa module output. First, nagpasa sila og duha tulo ka modules. Last term, I have 7 or 8 modules in one subject. 7 or 8 modules in one subject. Pasahan lang kog tulo. So walay 5. So kung ibutang na to tag 10 na siya. Gis ang points anak kada module. So 30 ra. Then pangutanon na kung anong nabagsak. 30 over 100, unsan pagpasar? Di ba? Yan, naghatag ko og video discussion or practice teaching, video practice teaching. Wala po nagpasa. Nagpasa man galing pero mura na po gilamo-lamo lang. Pagti kung ano ba? So this is your responsibility to do your modules and pass it on time. Nakapasag modules, unom ka buok. So 60 na. Plus nagpasa pa siya video. So wala na, video na ako before is 20 points. So 20, so 80 na. Bagsak mo po lagi ko, sir. Alang-alang katong upat, late. Oh, late. Sa 10, kung tag 10 siya, 5 na lang, 5, 10, 15, 20 ratong upat. 20, 30, 40, plus video, 60. Bagsak yapon. See? Time is of the essence. Ano man? Why we have time limitation? Usahay kanang very lenient ra kay ko sa time because I have to do your task. I understand. Most of you na ay 21 units, 24. Pinakagamay is 21 units, 24. Which is very, kaya na siya, around 8 subjects or 8 subjects. Kanang variable na siya. Pero, kung imula na siyang pasagdan, muna nga, gikinahanglan gid ang instructor maghatag og time. Why? Kaya estudyante karon mulihok ra, bisang ganing pabutan og triangle, di pigid mulihok. Mopasa na ang module ugma, mulihok karon gabi una. See? Magbilar-bilar, mag-post din sa Facebook. Oh, module kung sa among kamuhuman, oy, module. Kontra din kay module. Na day
Pero dili ganito yung module to hala video, picture sa kaugalingon, tuwa naglaag. Ang uban wala lagi mahimo tuwa nag TikTok, istorya sa kaugalingon. See? We need time because you have plenty of it. Daghan kay mong time di kay mo makalakaw because sa ato ang situation karon pandemic. So you do your modules and do it on time. Then the same last term I required soft copy and hard copy of your modules on the designated or assigned time or date. So nana diha printed na apil na sa kuan kabantay niyo tong small paper nga akong stapler sa Peace Education. So na dito small paper nakabutang diha kanus ay ipasa ang soft copy kanus apod ipasa ang hard copy. More than that, on or before ang tawag anak class. On or before. But pasabot pwede nga kanang adlaw. Pwede po nga maguna. So kanus aga ito, I will tell you here. Kay para nga dili ko magkulang. Makaingon niya kung asa man ko nagkulang ani nila. Wala may kuan, wala may image. So I will tell you kanus sa atong soft copy. So pwede niyo ipasa ang soft copy this week or next a week after or on the date. So ang atong soft copy will be passed on April 5, 2021. March man ta karon. Unsa man ta karon? Wait, dili man ako kung date. March 13. March 13 man ta karon. So napay taas pa kayo. April 5. So April 5 inyo na ipasa ang inyong soft copy. Asa ipasa sir. Now, I devise another way to kanang mapasa nato atong soft copy. Because before naamoy madaghan kay mga kanang reklamo. Sir, dili ko ka-send sa imong email. Lisod kayo, sir. Email. Di lang gid mo kabalo mo send og email. Ngano man lagi maka-send man gyud ang uban? Ang uban dili. So, karon I will assign one from your class nga maghimo og Facebook page. Nagtry na kog himog Facebook page class. Kanang dili lang kog ganahan mag-entry sa mga gikinahanglan. Public ba ni siya, private ba, kinsay maka-appeal, dili ko ganahan ana nga mga kuti. So akong giundang now in every kung ma-set up na ning week mag-tap ko kinsay mo himo o Facebook page. So Facebook page pananglitan first year aligned track section A. Putang dito first year aligned track section A, Peace Education or Indigenous Community, or you will say first year aligned track section A, elect 12 IO11. Muna yung pangalan sa group, Facebook group. Dito na yun ipasa inyong soft copy. Kato nga page dito ninyo i-add po ko ato nga page. Inyo ko invite ato nga page. Most of you kabalo na sa ako ang Facebook. Wala yung Facebook class habon. Nakapuyan kay ko usahay o mangutan na tagsa kay mabisi kay ko sig atubang sa kong cellphone dili ko ganahan. So usahaw na to dito sa Facebook page. Himo ang Facebook page. Pananglitan section A. Ngalan re. Example ra niya. Dili necessary nga siya gyud. So example si Desiree. Ano si Desiree kay permanente naman siya online. Panalitan si Desiree, naghimo siya. Ako siyang gitap. Example lang ha, wala pa ko ka-decide kung ginsa. Kaya wala pa na-add tanan sa chat group. Ito, hangyo ko nga palihog lang himo og kanang Facebook page. So maghimo na siya, i-add dayon ko. Dayon dito niyo i-post ang iyong soft copy. On or before
April 5. So for example, module 1, module output number 1, exercise 1 or assessment 1, i-post niyo dito. Dayon i-mention dayon ko ninyo. Pag ma-mention ako, makita na ako dito, ma-check na ako, kani siya, humana. Si Rose Shane Sawit, humana. So i-check na ko diri sa akong class record. On time siya nagpasa sa iyang soft copy. O nagpasa siya before the date sa iyang soft copy. So unsa may purpose sa soft copy, sir? Nganong ipapasa man nimo sa April 5 ang soft copy, unya ipapasa po ang hard copy. Aron nga naamoy time nga mag-prepare. Kaya kung hard copy lang, but pasabot, a day or a night before ipasa ang hard copy, ay po mo magtrabaho. So, dapat inyo ginyong tagaag time ang akong kuan module. Kita gabi na akong time nga maghimo sa inyong modules. Unya pag human inyo ra kung dali-dalion, sumura ba o relasyon naagi time. Kung wala gani time, wala na. So, kamo ato relationship as student teachers, we will spend time. Okay? Inyo jud kong spend of time. So, ako na siyang himo nga details, instruction, no worry, don't break your neck on thinking about that. Sa ato ang kung maplastar na atong chat groups o group chat, akong ihimo ditong instruction kung kinsa o unsaon paghimo sa page, Facebook page. No? Pag humanda yun sa Facebook page, napasa na sa April 5. Pagka April 13 na yun, April 13, Monday man yata na. Check na ako. Aron dili ta magkuan. So April 13 na yun, inyo po dayong pasa dito sa school or sa office, sa BSED office. Kung sa ipasa, hard copy na. So April 5, April 13. April 13 is Tuesday. Magto ko dito. Karon, mo sit down ko dito, sayo ko. Mulingkod ko dito. Mo message ko sa inyo hangtod kanus ang orasa ko. Panalitan mo. I will be there 8 o'clock until 3 p.m. in the afternoon. Lingkod ko dito. Paabuton nako ang inyong pagpasa sa inyong modules. Lapasan yung modules. Unya papirmahon na ko mo nga nagpasa mo sa inyong modules kung nakapasa na mo. Aron na agita ebidensya nga nadawat na ko ang inyong modules, kamo na po mo ebidensya pag nasipyat gani ko kay katulgo ng sirukay ko paghimo sa inyong grado, nasipyat na kong sulat. Ang dili para sa imo sir, pinirmahan nimo nga napasa na ko ang inyong ang modules. See? Para nga naatay kuan ba? No? Ulat ko dito. Pag makauli na ko, di na ko madala. Late na siya. Og late na siya, manawag man dayon ang secretary. Si Ma'am Rachel. Sir, na nagpasa. Karon gyapon adlaw, nagpasa sir, nakatalikod lang kagamay, nagpasa sila. Mga alas 4 na. Alas 5 na sila nagpasa sir. Igupod ko makauli. Pasa late na. Ipalahi na ako na dito. Ako nang pasulatan dito ni Ma'am Rachel, nagpasaan ng orasa mo ni muna. Pagkaugma, pagkapit sa 14 na, 14 na siya nagpasa. Agoy, impas. Magduha-duha na yung dawat ana. Samot ng maabtan pag 15, 16, wala na. Unya, wala na po mo yung module number 2 or module for the month of April. Nga naman, pagpasa ninyo sa inyong module anang pizza inang April 13, April 13 ba? April 13 pagpasa ninyo, pulihan po na ko siya modules for the month of April. So kung dili mo kapasa, kay asa mo daghan kay ko sir, nag-birthday si Kuan sir, si Kuan among silingan kay nanganak. May naman mga style sa mga estudyante ba? Sir, naakos kagayan kay nakabarga ko gahapon kay Kuan man gud sir mo ni nag-sale man gud ang Adidas mo na stilan. Nana ko ana daghan kay na mo nagitawag og katarungan. Ang estudyante lawas sige katarungan ang madala.
So kung mga inana na siya, pasensyahin na jud ta. Kung wala may modules, na paningkamot mo pangita kung asa inyong modules kay wala mo naka-receive gikan sa ako. Sir, asa ko magkuha modules? Sorry, dili ti ka tubagon. Nganong wala ka nagpasa ng pizza 3C. So, make it a date. If there's a changes, I will inform you sa group chat. Pero as of now, ang concrete na ko nga mga concrete na ko nga date is April 5 o April 13. Kanang April 5 soft copy through Facebook page. Kanang April ano di mo kalito April 13 is hard copy. So magkita kita dito. Pasan niyo sir, nara ko modules, pirma din mo. Pirmahan po nako, napukoy pirmahan sa inyo na inyo pakita dito nga na ako na kay modules. Kapasa ka. Right? So moving on, ano man ta? Moving on. So muna siya ang particulars of date, no? So note, to see to it, you need to see to it that your module will reach your instructor. In that way, kung magpasa gid mo sa kuha, magkita gid ta o mahatag yun ninyo mismo, kamo mismo. Karon, you need to write legibly. But pasabot kanang masabtan. O bisan ka mo maglisod mo sabot sa inyong agi, ayaw na lag isulat in town class. Kay pagtan-aw na kung dilisod kog sabot ana, ako na lang ginang utungan, piyongan na lang yun ako unsa magigibot pasabot aning bata kay di man kita makasabot. Unsa ibot pasabot nimo sa imong gisulat. Ug pagtan-aw niyo siyang agi gwapo, ipatan-aw na pud sa lain. Classmate, mate, tan-aw ra ni Beo. Mabasa ba nimo? Mabasa ba mate? Okay. Pasa. Naida kong possibility nga mapasa ninyo sa ako. Mabasa na ako. Pag tanaw nimo, kupuha gyud kog agi. Patanaw nimo sa imong classmate, mate. Okay ra, mabasa ra. Di mo ko kabasa sa imong agi, mate. Ikaw ra kay gigapuhan sa imong agi. What pasabot? You need to do another way. Process it on Word, Microsoft Word. What pasabot? I-type. Wala ko'y computer, sir. Mahal kayong internetan, sir. Ipasulat sa imong mama kung gusto ka. Pasulat sa imong mama ni karon kay pasulat sa uyab. May naman ang uyab-uyab ug naisulatonon. Ug wala magsige ra naglaag-laag ang web. Di ba? So see, we have a lot of ways. Muna gingon nga if you want to do it, there are a lot of ways. If you don't do it, no ways at all. Okay? Write legibly. So wala ko nag-ingon ha, basta ingon nga ingon gid si Sir Makanim nga i-type gid sa computer, artist ni Sir Makanim da. Ingon ko og dili mo makasabot og lisod jud ang inyong agi sabton sa uban, i-type sa Microsoft. Pero makaya ra, klaro ra, ana, ano kung kinahanglan to mag-Microsoft, ano maglisod-lisod gyud ta. Pero class, you are the most, I would say this ha, you are the most blessed nga mga estudyante karon. Ngano? Kay kamo na ako last week ngadto ko dito sa school na ay bago lang nag-receive sa ilang mga kwarta. Kay gitagaan sa CHED o mga allowances atong mga naka-receive napilian. You are the most. Ngano man, you have all the help you can get. Sa kaniadto sa among mga panahon, ay noon dili man ta ka-compare kay katong among panahon, mangita o magsunog og kilay, mosunog gyud og kilay ngano man. Maning kamot jud mi nga kuan. But you have all the access, internet access of your time karon hinay lang pero naa, di ba? And then kung dili mo ganahan magsulat, pwede niyo ipasulat. Wala na, okay ra sa instructor, pwede ra di ipasulat, sir. Kung baot kag agi, ang alagi ikaw gid ako ipasulat. O pwede ra pud nga i-soft copy. Take note. Take note. Last term, na mga estudyante, daghan sila, mga 5 po ni sila. Unsay idea sa usa, mo po idea sa upat. Pagtan-aw na ko, mao yung idea, na saying gigamit ang isa, maora pong saying. To the end, we can conclude, nagkinupyahay. Maora po agi, usa rin nagsulat. Part, sulat ta diha. Sunod module ako sulat. Sige, ako'y bahala. Pag mahuman mo nagsulat, librety ka. Sa imong gusto. Inuman lang siguro rin ito. Ini mga batanon karon dili gid. Chat siguro pag human.
Kaya mo na ang modules. Pagbasa sa instructor, maura gyud tanan. Maura gyud tanan. Wa gyud ilisan. So ang ending, i-copy paste man tanan. Copy paste mo sila grado. Maura man gyud sila. Wa kapasa ang isang modules, wa po kapasa ang uban. So see, you have to bear in mind, if you can, you copy idea but not the whole thing. Huh? Mag-share lang mo idea but not the whole thing. Okay. To see to it that your module, okay, una na tana, no? To provide a clean and decent outputs. Clean and decent outputs. Ayaw bito ko yung taga yung kinomot class. Okay. And to, class term, tagaan ko ang uban, gwapo na presentation ng uban, ang ekonomo. Ano? Apoy kuan ba? Pilo, unya, okay pa ni arang-arang, ipilo, kausa. Pero disentibod ba? Dili bitaw hugaw? Kana bang panggrado ba? Saba mo. Kana bang magsulat bitaw tag love letter, dili man ta magsulat og kanang maot kayo. Di ba? Magsulat gyud tag pinakanindot, pinahay-ay, hanay-anay. O yellow paper tuod pero gigunting-gunting, ginindutan ang kilid. Then, nanguha o pahumot sa mama, iisprihan. Then gisulatan, good day to you. I hope God loves you, so do I. Mga inana nga mga moves. Papo kayo. Pag-abot mo, Jules, napay mumho. Pastilan. Basa. Day basa. Asa man gibutang ang mga. Katong sa uyab-uyab dito, siguro sugton ka, dinhi, sigurado yung bagsak. Sigurado yung pasar. Di ba? So, bear in mind, class. Isipto ka sa di mo sir kanimo. No. Because, di mo lang gani na among graduhan sa inyo, ang inyong modules, inyo pa yung pasipadaan. No? Clean and decent. Painumdum na ha, clean and decent. Sunod, you need to read the provided readings and understand it. Na ako ihatang readings. Kabalo ko dili mo mabasa, pero for the sake of para masabtan ninyo, basahan ninyo. Pero dili gid mo mabasa, wa ko mahimo ana. Pero diha mo makatuon. Wala kay na ko nang gidaghan gamay na siya. Pero ang ato ang readings diha magbase ang ato ang module output. So, see to it. Then, to understand and follow each instructions on how to answer or do your module outputs. Nakoy specific instructions to how to do it your module output. Karon nga month sa March, tagaan ta mo example, makita ninyo inyong modules na i-pictures ug saon ninyo paghimo sa inyong output. Naa dito. Sa sunod nga month, dili na nako tagaan ta mo example. Why? Para makita ninyo inyong imagination kung unsaon ninyo pag-prepare ang inyong modules. Kay kamo may nasayod, kamo man mo na gitawag og freedom. It will give you freedom. As long as clean, decent, ug dili yaga-yaga, ako nang dawaton. Sa pagkakaroon, tagaan ta mo examples. So naay mga examples inyo i-follow. Now, ang inyong module output class is not kay naka-booklet man ko. So dili ninyo ha. Remember, do not answer your output in the booklet nga kung gihatag. Kanang booklet nga kung gihatag diha ra na sa inyo. Tan-awa lang ninyo kung unsaon ug asay unsay mga pangutana nga angay ninyong tubagon. Dayon, na instructions dito. Most of my instructions is in a clean A4 bond paper. Sir, unsa nang A4 sir? Kanang yellow pad. Walog kog latex imong ilong. Kung sinalimot ka, abot na lang kag college niya, kailangan unsa nang A4 bond paper. Clean A4 bond paper. Answer the following questions. So naay akong gihatag nga format. Naay mga format possibly. Kung walay format, kamoy maghimo sa inyong format kagalingon. But don't forget to write your name. Ayaw gyud mo kalimot. Write your name section. Unya butangin ninyo unsa na siyang output. Oh, okay. Taganda mo ha, ako ning siyang iingon sa inyo ha, as early as now. Ang inyong outputs should have cover page. Cover page. Cover page niyo dia. Example, peace education. Peace education.
by Mr. So and so, inyong ngalan. Submitted to Mr. Eric Macanim. Muna siya ito bang? Pak! Output number 1. Sunod, output number 2. Sunod, output number 3. Ana na siya, class. Clean ba? Plaster. Okay? Aron di mawala. Naka-stapler na daw. Kahimo, naka-folder pa. Aron pagbalik na ko sa inyo, pagkuha na ko, nakanindot na ika-folder. So paghatag na ko sa inyo, iuli na ko niyang folder. Susunod na alam may sundot sa ng folder. Aron dili mawala, aron presentable, aron maklaro gyud nga imo na. Nay uban naghimo, gwapo tod kayo. Nay cover page, na po mga drawing, way ngalan. Sige ko pangita way ngalan. Saan na nimo pag-answer pag-grade. Way ngalan. All right? Then to put a cover page on your module output mo na kung ingon niya. So that's what I needed from you. Now, what you are expected from me. So, sa inyo ma-expect ikan sa kuha. Akong ihatagaan na mong module every month. Ang inyong output will be weekly. But pasabot, in every week, week 1, amoy output, week 2. Kung na may upat ka simana sa usa ka bulan, that means you have 4 outputs in 1 month. But I will not limit only to 4 outputs. Kaya pwede man, week 1, na assessment, ug na ay exercise. So, duha. In 1 week na duha. So, most likely, pinakaubo sa usa ka bulan na amoy pinakagamay ha, 6 output. Pinakadaghan, 6 to 7. Pinakagamay, 4. Okay? So, I will provide you. Sometimes we'll have a compact outputs. Compact both pasabot in 2 weeks, 1 output. Yes, 1 output. Compact ang tawag na. Then, we will have also weekly. Or we will have also sa akong iingon 5 to 7. Okay? Sunod, I will grade you according to the contents or according to your module outputs, the contents, preparation, and time. Sulat-sulat mo diha unya inyong kuan walay content. Nangutan ako, how does the Philippine indigenous community become minority in the Philippines? Because in the year 19 na ay World War, wa good natunog ng tubag. Mubasa day ka, sir? Yes. Hinumdumi, history graduate ko. Basa gyud ko. Kunang tanahon, okay? Sunod, I will answer your questions. Our module outputs can be in any form. In any form. Ang itong output, bisag unsa nga format. According sa unsay atong i-instruct sa inyo ha. It can be written, sulaton, or word process. It could be portfolio. It could be in a video. O sa una, nahinumduman ko sa NSTP ninyo, nikanta mo, nag-video mo. So ina na, lahi-lahi atong klase-klase itong output. Then, I will answer your questions and concerns as long as it is connected to our subjects. So, basta dili pangulipas, sabot pangulipas, basta dili lang excuse, all the excuse in the world. Ako lang gina siya, ako nang i-entertain. Pero bakita ganin ako nga excuses lang, na I will not entertain. And then, do not address me no usa-usa mo mangutana. If you have concerns, kung maulo mo ipangutana dito sa kuan, ayaw mo kaulo ipangutanan niyo dito sa group chat. Aron usahon na kog tubag. Kay mangutana ang usa, pag human natubag nako, na napoy nangutana, ang ako mahimo mo class magsiging lang tubag sa imong pangutana, mag-chatmate na lang hinuon gyud ta. No. So, I don't have time for that. I have napo ko uban nga mga kanang mga trabahoon. So, sunod, you can seek help by proper communication. Pwede mo mga tabang sa ako, proper communication ha. You can question the module. So, siguro sa pag-prepare nako na si Piat, sayop ang grammar, sayop ang spelling, unsa baka modules di mo kasabot, you can address it to me. Kaya ako may nahimo sa module. Don't post it on any social media form. Kung mag-post gani mo, nasipyat si sir.
ang conscience na himong ang conscience wrong spelling unsa ba kay wrong spelling nako, ang paragraph nako nahimo sipyat akong pagkasulat, siyempre busy nag-prepare ako sa yung modules ya, ang pag-check wala na tayong mag-check sahay sipyat kinsa may mag-check o kinsa may mag-change sa module nga sipyat ang naghimo. Karon inyong i-post dito sa inyong Facebook, i-post ninyo ko sa IG, i-post ninyo, oh, may maestro, stricto kayo, di mo kabalo mo ba spelling, di mo kabalo mo grammar, dito niyo i-post. Inyo kong ipakulawan. Wala ninyo gi-question ang ako ang nasipyat ko. I will accept kung masipyat ko. Pero i-post na ganin yan dito class. Pasensyahin lang yun ta. Mag-grant mo, last term na ay mag-grant. Nag-grant sa kuha, third year. Hala, nagyaw-yaw sa Facebook, dili sa kuha. So, mga maestra. Kani mga maestra, muna naghan po nagreklamo tungod lagi kay bag-uhay atong sistema, system sa modulars. So, na mga adjustment. Daghan nag-grant ng mga estudyante. Unsa naman ang estudyante? Mo na may mag-grant noon. Daghan kayo mga reklamo rant sa Facebook. Nya, na-change sinitabo. Nagreklamo lang. Basta lang makareklamo. Do it that to me class and I will not know your name. What pasabot? Dili tigid mo ilhon. That means dili mo ilhon for the rest of your life sa inyong stay sa PBCC. Ako ang mahimong tunok sa inyo ang pag-eskwela. Ano man, pwede man ko ni istoryahan and I propose this, I will tell you this because I want that both of us or all of us to learn. So kung naisipyat sa kuha, mga teacher na to, may instructor na may, pero sahay, masipyat na mong spelling, kaya nagdali, flow of ideas, nagdali, na yung mga kuhan. Sir, sabot pasabot ni mo ni sir, kung ay, i-check na to na. Sipyat na siya, wrong spelling na siya, muna muna, kulang nag-S, sobrahan nag-S, sa baka, di na mawang apostrophe. Na may mga estudyante yung mga particular anak. Then, address it to me. Pero once na gani inyo ibutang sa Facebook, IG, sorry nila, I will not know you. And that will be the last that we will know each other. No? So, wala na ha, pero ako lang i-remind sa inyo ha. Ako ang may problema, kung may problema sa kuha, istoryahe ko ninyo. Kung maulaw mo, isulate ko ninyo. Kung hindi mo makasulat sa kuha sa messenger, directly, email ko ninyo. Kung di ba, pagbilin mo sulat dito sa visit office, address it to me. Kung dili man gyud, pwede mo nga mag-iistorya sa ako face to face. Pwede mo na. You can reach me. I'm here. Naapa mo ko sa earth. Wala mo ko sa heaven. So, no? Then, I can't give consideration or any further arrangement after I will submit the grades to the registrar. Kanang before sa submission sa grade class, pwede pa ta makahimik of adjustment ana. Sir, gusto ko makikita nimo. Sir, kanang ako problema na. Sir, unsa ito mahimo ani sir kanang gamay akong grado sa gusto ko mag-improve banana. So, pwede pa nato na siya ma-change as long nga ang grado na apas kuha. Once I submitted it to the registrar, then that would be the time nga I will not make special arrangements. I will not make any changes karong na semesters. Okay? So, I will provide supplementary video discussion in every module. So, every module, every week. So, kung naaway, upat ka modules mo, napo ko'y upat ka supplementary video. Supplementary video, meaning, pwede na, pwede wala. Pwede niyo tanawon, pwede dili. Kung tanawon ninyo, mas maayo because it will be clear. Kung dili niyo matanaw because of many reasons, as I've said, many reasons, depende sa inyo as long as ang inyong output will be correct. So, that's it. Muna, no? Ato ang mga pahinumdum, course, unsay tawag na, anang course guidelines. Saan na to ma-improve ta o mahimo tang kuan. So, ako ang mga videos class will be posting it sa akong YouTube channel. Why? Because most akong video discussion para sa ani taas naman ni. Most akong mga video discussion taas man dili pwede mabutang sa Messenger. Kung Messenger 5 minutes lang. Pwede ra ko maghimog instruction nga 3 to 5 minutes sa Messenger. So ang atong video
it should be in ani. And I will be posting it sa ako ang YouTube channel. So kung is possible inyong i-like or inyong i-follow ang akong YouTube channel aron every time nga mag-post ko og bag-o nga video para sa atong klase, you will be notified. Okay? So as I think maura na, I hope na we all come to an understanding when you receive my modules, when you enroll into my class, we will be to have an understanding. Karon if you have find nga ako ang module ang akong mga pamaagi lisod, I think this week will be the dropping and adding of subjects. You can sunod lang ko mag eskwela o peace education o sunod ako mag eskwela o indigenous community kay kuan ka na dili sa akong eskwela kay sir makanin kay murag lisod man kay iyang pamaagi. So inyong i-drop ang problema class kay sunod semester ako magyapon na man ko dito na man ko sa BBCC sulaton lugar ko ninyo mag-resign sulaton ko ninyong muunda og trabaho. So depende ra na sa inyo, pero if there are some rules na mga guidelines ninyo diha nga medyo lisod ninyo sabton lisod ninyo para sa inyo lisod para sa inyo just tell me and inform me and we can make some few changes for the sake para sa tong tanan, dili lang pud para sa inyo sir di jud ako kaya kay muni muna ikaw ra para sa imo so we can make some changes para sa atong tanan. So I think that's all. I hope that we will have enjoyment, we will learn together, we will enjoy learning, and remember this, when it comes to learning, you can do it in many different ways, but learning can be attained if you do it with fun and in purpose. So meaning you purposely do it because you wanted to do it. And I hope you guys will be doing well. Enjoy answering your modules and be safe. Always follow health protocols. And God bless us all. Good day and God bless all of us.